Ok, pessoal, então vamos começando então aqui. Bom dia para você que está chegando agora no canal Tudo Xbox. Meu nome é Diogo Volga, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live hoje The Outer Worlds, vocês já puderam ver aí no título, né? Eu vou carregar aqui o nosso jogo que já está aqui adiantado, tem que ver qual dos dois, porque tem dois salvamentos, né? Ó. Nível 11, nível 13. Eu pensei que seja isso aqui, né? Isso aqui acho que, se eu não me engano, é o secundário. Vamos lá, galera. Estamos ao vivo a partir de agora no Tudo Xbox e Tudo Xbox Lives no Mixer, Tudo Xbox no Twitch TV e Tudo Xbox oficial no YouTube. Estamos ao vivo a partir de agora nesses 4 canais aí de interação com vocês. Eu estou com o meu restream aberto. Se você quiser deixar sua mensagem, seu alô, seu bom dia, pode deixar que eu vou ler aqui para você ao vivo, tá bom? E vamos começando a nossa live de hoje. Chaz Gamer, bom dia. Vamos retomar essa campanha aqui. Eu deixei ela um bom tempo parada. Então vamos retomar essa campanha aqui que a gente tá meio paradinho, né? Vou começar a retomar algumas campanhas aqui no canal que estão pendentes, que ainda não foram finalizadas, né? Uma delas que eu pretendo finalizar é justamente a campanha do Watch Dogs 2, que é uma campanha que eu já estou devendo há muito tempo para vocês. A gente está com uma campanha já bem adiantada, né? Bom, vamos lá. Tem que lembrar aqui os comandos, que já faz um bom tempo que eu não jogo. Tá, eu não sei nem pra onde a gente estava indo. Deixa eu ver. Acho que eu lembrei aqui o que a gente estava fazendo. A gente estava meio que pegando algumas coisas. Deixa eu ver aqui o objetivo do jogo. Opa. Objetivo aqui. Tô com algumas missões aí. Deixa eu mudar aqui o chat aqui na live, que eu não tô conseguindo ver aqui tá. Fale com informantes da placa do diabo, fale com o Naioka. Naioka curar ressaca, se eu já fiz. Beleza, fale com o informante do Pico do Diabo. Uma estação no alto do Pico do Diabo. Bom, a gente tem que subir então, né? Tem que ver no mapa onde é que é, pra gente poder chegar até esse tal Pico do Diabo pra tá apontando pra ali. Então bora, né? A gente tem que dar um jeito de subir aqui pra chegar até lá. Agora como? Tem essa saída aqui, agora não sei se vai dar pra passar. Boa. Beleza.
aqui é uma região mais perigosa, deve ser essa aqui. Eu tô andando é porque eu devo estar com peso. Deixa eu ver o que eu posso me livrar aqui. Vou parar, desmontar. Vou ter que ir desmontando as coisas pra me livrar do peso e poder correr. Senão vai ser meio complicado. Soltei as armas. Já posso correr de novo. Mas eu tenho que ver aqui uma forma de subir. Agora por onde? Por aqui não tem como passar não, vou ter que voltar. Vou ter que voltar. Vamos correr pra cá, gente. Pra cá. A gente tem que chegar naquele topo ali, velho. A gente não tá longe. Mas em compensação a gente também não tá muito perto. Uma hora aqui em cima, a gente pode voltar. De pistolinha pra andar mais rápido. Opa. Bora do Face. Esqueci. I'm going. Be right there.
Deixa eu olhar pra baixo pra ver aqui, bicho. Tá. As your engineer, I advise you not to set foot on that, especially with bendy parts. Tá. Não dá pra passar por aqui. Já deu pra entender que não dá. Tem que recarregar minha vida primeiro. Minha vida não tá legal. Figure while we're out here in the wilderness anyhow, we might stop in on an old friend of mine. Pô, sério mesmo? Preferably before we get to Hiram's. It's on the way, don't worry. You don't seem the type to run off and get yourself killed, and I could use the help. I'll be upfront with you. I hate asking for help. I hate it. Every time I give someone the opportunity to disappoint me, they seem to make it their most immediate goal. But this, what I'm thinking, it's dangerous. Really? Here I was steeling myself for inevitable rejection. I used to run with a band of hunters. Friends. 6 of us. We were on Monarch when the corporations pulled out, and we helped a lot of people pick up the pieces. I haven't seen 2 of them in years, and the rest I know to be dead. I'd like to gather their effects and bury them all in the same places, with the family we once were. First, we go to Hayes. I buried him a ways from our encampment. I need to pay my respects. I'll show you where he rests. He had a medallion in his effects. That's what I'll bring home to Barry. Then we find my 2 lost trackers and bring them home. A long time ago, we built an encampment in one of Monarch's cave systems. Trouble is, a Mantiqueen showed up and kicked us all out. If we can find Rebecca and Anders, they'll know how to lure her out. Then, we kill the bitch and bury everyone's medallions together. Oh, yes. I can't wait. Bom dia, Chora Noob. Bom dia, Mamivo. Cara, eu também ainda não terminei, cara. Por isso que eu tô retomando, cara, esse jogo. Por
isso que eu tô retomando esse jogo, porque realmente eu não consegui terminar ainda. Mas é um jogo muito bom, é um exclusivo excelente. Pô, eu não tô conseguindo correr, galera. Quero vida. Ainda tô pesado ainda. Pois é, ele é um jogo assim, que te dá uma liberdade muito grande pra fazer várias missões no mundo e também ajudar os parceiros de combate, né? Às vezes um ou outro vem pedir ajuda. Pô, eu tenho que visitar um amigo necessário, como aconteceu agora com a Neioka. Eu pedi pra gente ir em um lugar pra pegar os medalhões de uns amigos dela, na época que ela era fora da lei. Só que tem um lavassauro rainha lá esperando pra matar a gente. Ela quer que eu vá lá matar o lavassauro, ajudar ela a matar o lavassauro rainha pra pegar os medalhões e poder enterrar os medalhões tudo junto. São coisas que só o jogo mesmo te proporciona. Deixa eu ver o mapa aqui. Deixa eu ver o diário, na verdade. Vou mudar aqui o... Tá. Mudei aqui a missão. Provavelmente não é aqui. Tá, eu tenho que... O foda é que eu não tô conseguindo correr, galera. Não tô conseguindo correr. Ó, não tô conseguindo correr. Então, isso vai ser uma puta dificuldade pra mim. Eu tenho... É porque eu tô aqui, galera. Eu tô com dois controles conectados. Aí quando eu ligo o bagulho... Deixa eu ver aqui. Rádio... Controle... Tirar esse... Tirar essa vibração, porque senão... Não adianta. Vou tirar a vibração do controle aqui. Consegue, eles estão armados, eu dei armas pra eles. Deixa todo mundo armado, não gosto de deixar ninguém desarmado não. Vou até dar uma olhada nisso. Dar uma verificada nisso aí. Ó, agora voltou. Vai entender essa merda. Tava lentão.
Como é que a gente vai chegar lá? Que pariu, mano. Meu que é pra lá já morreu. Complicado, hein? Os dois não conseguem se defender, bicho. Não, eu já tirei um monte de item já quebrei um monte de item aqui. De uma forma diferente de invadir ali, que a gente vai ter que passar ali. Ou então sair correndo, né? Eu vou passar correndo aqui, é o jeito. Preciso ir pra ali, ó. Vou passar voado. Ai, mano, eu tinha que sair fora, com licença. Corre, corre. Não vai dar conta com eles, não. Vem embora, seus lesados. Sai da lesadão. I'm ready for this. Ah, vai, tá maluco. Merda, cara. Corre. Prioridade de tomar tiro. Os dois já morreram. Já tá marcado ainda pra lá, ainda pro... Deixa eu ver aqui. Não tem talento.
Ah, ok. Tô completamente sem rumo. Bora que agora ver o local ali, era pra gente ir andando. Flórida é que eu tô sem armamento. Tem muito animal aqui. Tá, não ativar ninguém. Cara limitado, velho. Tô morto. Voltei pra estar casado de novo. Voltei pra estar casado de novo. Como é que eu vou chegar lá? Não tem por onde ir, galera.
Droga. What do you think of the unreliable Parvati? There's always something to fix, and it's neat working in the Aether. I always took Atmo for granted. Now, if I drill through the hole, we'll suffocate. Exciting, you know? I'm not sure I wanted to know that. Being in space sets me on edge enough. You know about stellar emissions? Actually, I probably shouldn't tell you about those. I mean, not unless you want to know how we're all likely to get spacers long. Right. Okay. When we get back to the ship, I'm drinking this conversation right out of my recollection. Vou ter que passar por aqui. Se quiser subir aqui. Vou reativar então a rádio monarca. Vou ter que passar pelos caras aqui. Ficou lento de novo. Agora pronto. Toda vez que eu entro em combate eu fico lento. Caminho pra cá. Pelo menos eu acho que é, né? É por aqui mesmo. Nossa, velho. Não dá nem pra correr, velho. Não dá nem pra correr, porra. Porra, que bronha. Não dá nem pra correr, meu bro. Quando eu entro em combate, entro em combate, eu começo a tomar um tiro, eu fico lento, parece que eu paro de andar, eu resolvo parar de andar. Que merda, cara. Ó, eu já tô andando aqui já. Ah não, velho, tem alguma coisa errada, não é possível, velho. Na moral. Tem alguma coisa muito errada.
Continuo lento. Nem me livrando de tudo aqui, eu fico mais leve. Porra. Tô me livrando dessa merda toda. There we go. Right up to that. Plasma's no good. Try something else. We're not getting through. Plasma isn't working. Caralho, tá queimando, velho. Plasma isn't working. Bora, Parvati, faz alguma coisa, meu filho. You're bleeding. Parvati não faz nada, eu coloquei ela na defensiva, mas não é pra ficar parada imóvel, não. Que merda, cara. Droga, meu irmão. Dá um monte de azar. Tá. Deixa eu... deixar as duas de porte agressivo. Ainda tô lento. Isso aqui é o lixeiro.
Como que eu vou passar por essas porra, maluco? Corre, macho. Mano. Bruno Japão, bom dia. Que merda, cara. Porra, vocês são muito inúteis vocês dois. Na moral. Porra, Parvati. Eu tava mó fé em você. Tava mó fé em você, você me decepciona, cara. Você tem que tá saindo correndo. Ó, o bicho tudo lá. Ah, mano, foda-se. Corre, mano. Corre, mano. Só corre. Só corre. Só corre, tio. On your toes, Captain. Merda. Não tira a life dela. Bora, bora, bora. I turn back. This captain. Mano, eu tô com lava-sara aqui. Mano, que porra é essa, velho? Na moral, que porra é essa? Eu vou morrer de novo. É pra vocês atirarem no lava-sara, não em mim, velho. Retardo. Retardo mental do inferno. Corre, filha, só corre, filha. Corre, corre. Mano, cara, tem que estar fugindo dessas porcarias aqui. Meu Deus! Mano! Ah, meu irmão. Aí é foda, hein, parceiro. Agora tô chegando no ponto aqui. Pelo menos isso. Maravilha, não tem mais nada. Quase morrendo. Nossa, meu. Que merda, brother. Meu Jesus. Já tô pesado de novo. Pronto, não posso pegar mais nada agora. Tudo agora pesa.
marcar o Oh caminho. no. How the hell did marauders navigate the caverns? Tá. Só que é um problema. Dos grandes. Como entrar? Sem munição. Um monte de robô. Tamo perdido. Isso é o que eu vou fazer. Vou sair correndo aqui. Subir a escada pra ir matando os caras que estão em cima. Tentando. Fácil. Definitivamente não vai ser fácil, mas... O cara quase me viu ali. Here Já they desculpa. come. Ferrou. Ó. Do jeito que corri. Morreu. Mano, dei de frente com o tanque. Ai, ai, ai. Velho, como é que eu vou passar por isso, gente? Tô lascado. Foi o jeito de me acovardar. Na merda. E literalmente na merda. Ok. You may not realize this being as you're an outsider, but the blaring alarms indicate the station's on. See about that.
Here's the elevator, but it ain't gonna budge while this place is on lockdown. Guess we keep moving forward. Look for another way up. Na base da pancada. You out there, whoever you are, yes, I can see you. Come here and talk to me, face to intercom. I can't tell if you're brave or simply touched in the head. What in the galaxy are you doing sniffing around my station? Unless you are, in fact, trying to suicide by Marauder? And you, Nyoka, what are you doing lugging a stranger into my station? You could use the socialization, you son of a bitch. Also, he hired me. To what purpose? I happen to have some significant problems I am dealing with right now. Marauders, running out of purpleberry wine 3 days ago, not being able to bloody broadcast. No. We'll deal with information-related business later. As I said, there are bigger problems threatening my life and livelihood at this very moment. The Marauders want me dead. And since my hired hands have clearly turned idle, it appears I need you to clear out the threat. As my newest contractor, you may call me the Broker. Or we can call you Hiram, on account of that's your damn name, and doubly on the account of the Broker being a dumbass alternative. What? Everyone calls me that, aside from you. You're here, and you're armed, aren't you? The feed's gone grainy, but it looks like you're packing deadly force. I know Nyoka is, for sure. I barricaded the broadcast center, but I can only hold out for so long. Clear the Marauders out, and I'll pay you double the going rate. They destroy the transmission equipment, and I'll be out of business. The elevator and doors to the second floor are back online. Hurry before I have to lock them down again. Too many, considering I hired a bunch of no-good mercs to keep them out in the first place. Already, they've caused considerable damage to the station's property. If they take down the broadcast equipment, I'll be out of a job, permanently. Aside from the bits I'll be paying you, you said you wanted something from me. Something information-related. I'll give it to you, in person, once I'm safe. Hey, elevators to your right. Get ready. Look out! Tem que usar esse pedaço de pau aí pra resolver essa merda.
That's the last of them. Never thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. This ought to square our debt. One hefty payment for a highly valued service rendered. But I admit, I do wonder why Nyoka has brought you to me.
Allow me to pose my question in another manner. Why, in the nebula, are you here? If you insist. As I was telling you before, I am the premier broker for all of Monarch. Phineas must have sent you. He's the only one insane enough to send someone to Monarch to rush me. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts, always. Oh, you do you? I have lost track of the number of beers you owe me for chasing raptidons off your stoop. Are you fibbing? Be honest. I take offense to that. Look, okay. Just, it might take me a while. The information we desire. But MSI and the Iconoclasts are clogging the airwaves from Stellar Bay and Amber Heights. In their war against each other, they're scrambling each other's outgoing transmissions. The bandwidth! There's too much blasted background noise. Nothing gets through but their local broadcasts. Which of course has inadvertently affected the incoming port and my livelihood. No, they're jamming the limited frequencies we have at our disposal. Nothing extraplanetary can get in or out until the frequency pollution thins out. The safest bet is to convince Graham and Sanjar to stop transmitting on their end. You'll find it directly to the east, almost in sighting distance of Devil's Peak Station. My former partner, Sanjar, transmits from his office in MSI's headquarters in the center of town. Don't let him try to fool you. While his messages might seem like gibberish, they are in reality coded business orders to off-world companies. I understand why he needs the bandwidth, but we had a deal and he's broadcasting ceaselessly. Graham and his iconoclasts believe anarchy is the way of life. Sanjar opposes it, as he's taking strides to corporatize Stellar Bay. You do that, I'll be here, waiting on the receiving end. Luck be with you. I have a feeling you'll be needing a pinch of it, plus a vat of patience. Is that a trick question? Because to answer it, you'd need to pay me. Of course, I could offer you a vastly more interesting bit of data instead. Try me. Ask me anything you'd like. I'll even offer it for free. We'll call it an exchange for your help with the broadcasts. Ask me what you will. There are so many members. Do specify. If you try to cite me on this, I will deny. You understand? What I am about to reveal is the sort of information that gets a body disappeared. MSI's ownership of Monarch is technically legal, but it would give MSI too much power on the board to grant them such status. That the chairman is politically motivated to keep Monarch from being re-recognized as a legal part of the colony, and his actions as a result are highly illegal. And that is all you will get from me regarding such a deadly piece of data. Luckily for you, I am a veritable font of information. What? No. Why would I go out of my way to intercept messages from Earth? There's no market for them. No buyer means it's not worth my time. Now, if you wanted me to intercept a certain one,
that might be worth it for the right price. Not much, admittedly. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Nyoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history. As far as what's between us, I mean. Outside of that, well, that's a raptidon of another color. I do know this much. There is a sharper side to the good scientist than you'd expect. If allegations are to be believed, the experiments he conducts for the greater good are in fact treasonous and for self-gain. I am not convinced as to the validity of these allegations, considering the source, but I am also not unconvinced either. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Nyoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history. As far as what's between us, I mean. Outside of that, well, that's a raptidon of another color. Not juicy enough for you? How about this, then? There is a sharper side to the good scientist than you'd expect. If allegations are to be believed, the experiments he conducts for the greater good are in fact treasonous and for self-gain. I am not convinced as to the validity of these allegations, considering the source, but I am also not unconvinced either. Luckily for you, I am a veritable font of information. How low you seemingly regard my trade. Sure, you know where to
Here they come! Incoming, Captain! Fallbrook's on the other side of the bridge there if you need a drink. Watch out! Well, hello, and welcome to the home of the iconoclasts. I'm Rose. Please, take a pamphlet. In it, you'll find everything you need to know about Graham, his philosophist truths, and the iconoclast way. He wrote it himself, you know. Oh no, I'm so sorry. I keep forgetting we're out of pamphlets. Gosh, blast it. Why, we're the only free people in Halcyon. No corporations, no shackles, no problems. Oh, those are just hurdles. We deal with them as they come. You're welcome to stay with us, so long as you can earn your keep. Oh, you've heard Graham's teachings. I'm so glad. He and Zora have done such a wonderful job spreading the light around this dark, dark planet. You can think of those two as our leaders, but they're more like examples. We all ought to be more like them. Why, he's our founder. Graham taught us about philosophism. Through him, we came to the eternal truth. I'm glad you're asking, by the way. I hope you'll consider staying. Well, she's been with us since the beginning. I think she was our sawbones back then, but now she's more like our commander. She goes and finds people in the wilderness and gets them to come here. And she keeps us from being chewed on and whatnot. She's liable to take your head off if you screw up, but then she'll sew it back on for you. Oh, Graham settled here a long time ago. Shoot, I wish I had a pamphlet to give you. It's all in there. I wasn't around back then, but they say a lot of the old MSI corporate folks died here. He calls it a spiritual metaphor, something about rising from the ashes. Graham's place is in the large building straight back. Thora's sometimes there talking with him, but usually she's in the triage clinic next door. I ought to mention, the iconoclasts are loyal folk. Treat them right, they'll do the same. Turn on them, they'll open fire without a second thought. Everybody here looks... A Manta Queen. Yeah. We felled it, mind. But we lost 2 runners and 5 gun hands. A total failure, then. So much for the ruins. A stranger comes to our home.
If you're looking for a path to walk, you've found one. If you're looking for a teacher, I am one. Welcome to the Iconoclasts. The truth that I have come to learn and embrace since shedding the corporate yoke. Out here, we survive by the sheer strength of our spirit. We have no need for the endless rules and red tape of a corporate structure. We do seem to burn through endless ammunition and medical tape, though. Yes, well, such is life. Our descendants will enjoy safety and luxury, but our generation is the foundation on which that future is built. Now, why have you come? Stop. No. Spreading the truth is the only way to combat the board's poisonous campaign of propaganda against their people. I realize the board has blockaded our efforts, but Devil's Peak is an interplanetary radio tower. Surely somebody is listening. Surely? Excuse me. I'm from Edgewater on Terra 2. If you'll pardon my saying, nobody I know's ever heard of you. All the more reason to double down on our efforts. Graham, we should be focusing on survival anyway. Food, ammo, and medicine. Maybe now's the time to pivot. Pivot, huh? If radio isn't working, we might try another way. It seems the captain's timing is more than just serendipitous. It must be fate. I've had my sights on an old printing press for some time. The board uses magazines and advertisements to subtly focus the colony's attention. We will use their tricks against them. Wait, that's not what I meant. Help me clear out and repair the press, and I will have no need for that rust bucket of a radio tower. Wonderful. I requisitioned replacement rollers for it some time ago. Huxley should have delivered them yesterday. Speaking of which, where is Huxley? You bought rollers? You haven't even cleared the wraps out yet. What are you doing wasting bits on... Wait, where is Huxley? It seems we're out a runner. If you intend to help our cause, I'll ask you to meet our MSI supplier in her stead. She meets us in the ruins of Bayside Terrace. From our compound, follow the road north. One of our sympathizers, a woman named Carlotta, periodically buys goods on our behalf from Stellar Bay's store. Stellar Bay has caught on, but they remain friendly, though the goods now come at a considerable markup. Wonderful. While you're at it, I wonder if Carlotta still has those high-capacity cartridges? Grab a few, will you? There should be some funds left over from the last shipment. We can use them to copy and modify radio serials. Yes, not just magazines, but their precious dramas. Unbelievable. I hope I don't have to tell you this, but if there is extra money, would you mind buying, I don't know, food and medicine? Graham, if you need me, I'll be in triage. What? Sorry. Long day. Seems like a nice little town. Except for all the...
Galera, eu vou ter que encerrar aqui, galera, a nossa live de hoje. Apareceu um imprevisto aqui. Eu, infelizmente vou ter que atender. Bom, galera, é o seguinte. Amanhã a gente vai jogar. Deixa eu ver aqui o que a gente pretende jogar aqui amanhã. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou ficar com a imagem visual. Antiga, beleza? É isso, galera. Quero agradecer a todos que mais eu vou salvar aqui o jogo, né? Pra gente justamente não ter problema nessa próxima transmissão. E amanhã não esqueçam, tá bom? Amanhã 10 by Daylight no canal. Peço muito que vocês apareçam amanhã na nossa live, tá bom? Eu vou abrir vou abrir um negócio aqui na live, uma solicitação aqui na live. Pra quem quiser participar amanhã do Dead by Daylight, aparece, beleza? É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que veio. Agradeço a todos vocês. Que Deus abençoe você. Uma ótima terça-feira. A gente se encontra amanhã aqui no canal, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. É isso, galera. Meu nome é Diogo Volga. Esse é o canal do Xbox, a sua melhor opção de games na internet. Um muito bom dia pra você. Uma ótima terça-feira. E é isso. Valeu, galera. Um grande abraço. Até amanhã. Tchau.